sudeći po hollywoodskim filmovima ne postoji u ljudskom životu uzbudljivija i napetija scena od 1 na 1 sa bombom čiji brojčanik otkucava unazad i gomilom raznih žica od kojih je samo jedna prava. Na sreću malo ljudi u stvarnom životu bilo izloženo ovakvom uzbuđenju. Baš to je riješio da promijeni Aleksandar Dlabač, programer iz Podgorice. Kada on uđe i otvori svoj kofer, nikome nije svejedno. Ovo je društvena igra u kojoj 2 igrača pokušavaju da zajedničkim snagama deminiraju bombu na ekranu. Znači, na tu ideju sam došao kada mi je prije nekih krajem prošle godine moj sin skrenuo pažnju na jednu kompjutersku igru koja ima sličnu tematiku. I onda mi je palo na pamet da bi bilo mnogo interesantno kad bi se napravila stvarna elektronska naprava koja liči na bombu i da bi to mnogo doprinijelo dramatici. Aleksandar vas ipak ne ostavlja same sa bombom, jer igru igra 2 igrača. Radi se o tome da jedan igrač se nalazi ispred bombe koja otkucava i ne zna ništa o tome kako se bomba deminira, a drugi igrač koji igra ulogu eksperta za deminiranje, koji ima pravila kod sebe na papiru za svaki od pojedinih modula, ali ne vidi bombu. Znači, taj igrač koji drži instrukciju oštampane na papiru, on bombu ne vidi i ključ za rješavanje ove zagonetke je u komunikaciji između igrača. Znači da igrač koji vidi bombu što bolje opiše šta vidi ispred sebe, koji su parametri na ekranu, a igrač koji ekspert, da kažem, za deminiranje, da to što čuje od njega što bolje iskoristi i da protumači pravila da bi mi rekao šta treba da uradi. Recimo, koju žicu treba da izvuči ili koji password otkuca. Nakon što se i posljednji modul deaktivira, znači tajmer prestaje da otkucava i bomba je deaktivirana. Ukoliko se napravi greška ili ukoliko vrijeme istekne, onda se gubi život. Igra za sad ima 9 modula koje je Aleksandar sam isprogramirao i sastavio, a svaki je mala logička igra i dio slagalice. Jedan modul je naravno omaž najpoznatijoj dilemi filmskog junaka koji stoji nad bombom. Kako bi to bomba bila kada bi bila barem jedan modul u kojem ima žice koju treba otkinuti. Naravno, ja sam imao u vidu da je predvidim jedan modul po koji će biti potrebno izabrati pravu žicu. Doduše, nema crvenih ovdje, neke naravno da ste brown i tako dalje, ali definitivno ima. Aleksandar igru završio je prije samo par dana i odmah je predstavio na konferenciji kreatora videoigara u Hrvatskoj. To što se desilo u Splitu prevazišlo je njegova najveća očekivanja. Ljudi su jednostavno odlijepili za igrom. Jednostavno, ljudi su se vraćali iznova, organizovali su timove između sebe, pa su se takmičili, čekali su redove da bi igrali. I neka najveća imena, jedno od najvećih imena svjetske gaming industrije su postavljali nevjerovatne tweetove da je to jedna od najboljih igara koju su ikad igrali, da bi oni dali nagradu za najbolju puzzle igru. Pitanje koje je najčešće dobio je kako je uspio da pređe granicu sa koferom koji djeluje kao da bi mogao da pretvori dio grada u krater. Da bismo izbjegli objašnjavanja carinicima i na granici, morao sam da rastavim na dijelove i da u koferu bacim nešto potpuno drugo, a ove kao štapine dinamita sam negdje stavio u veš, tako da bih smanjio vjerojatnoću da do tih pitanja uopšte dođe. Na sreću, prošli smo granicu bez ikakvih problema, nismo izgledali sumnjivo, tako da za sada je okej. U buduće ćemo morati da smislimo neke regularnije načine da ne razmišljamo o tome. Aleksandar sada već ozbiljno razmišlja o planovima za masovnu proizvodnju ove društvene igre. Već je dobio ponude za investicije iz više zemalja, a ljudi ili žele da imaju ovakvu stvar zbog takozvanih team buildinga u svojim kompanijama ili jednostavno žele kofer bombu u svojoj kolekciji društvenih igara. Sada je pred njim proces optimizacije hardvera i smanjivanja troškova proizvodnje, a posle toga će, nadamo se, svakom ponuditi mogućnost da u posljednjoj sekundi zaustavi tajmer i obriše znoj sa čela.